lesen. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Feel School. My name is Relita at nakatira ko dito sa Germany since 2015. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, ay huwag niyong kalimutang i-hit ang subscribe button below upang mapanood nyo ang susunod ko pang mga video. Okay, simulan na natin. So, ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang German vocabulary hobbies. Okay, hobbies, sa English is hobbies, so magkaparas lang sila. Magkaiba nga lang yung spelling. Okay, simulan na natin. Please listen carefully and repeat after me. Okay, das Hobby. So, das Hobby for singular at die Hobbies for plural. So, paano nga ba ito gamitin sa pangungusap? Okay, gawan natin ng tanong. Was ist dein Hobby? Noch einmal. Was ist dein Hobby? So, the question is in singular. Okay. Sagutan naman natin or gawan natin ng sagot. Mein Hobby ist Kochen. So, noch einmal. Mein Hobby ist Kochen. Siyempre, hindi lang naman kochen yung pwede nyong gamitin. So, maaari nyo ding palitan yung kochen sa pangungusap. So, maaari nyong sabihin, mein Hobby ist Schwimmen, mein Hobby ist Malen. So, ayun. Yung huli lang yung papalitan nyo. Okay, the next one. So, gawan ulit natin ng pangungusap. So, ngayon naman ay in plural form. Okay. Was sind deine Hobbys? Noch einmal. Was sind deine Hobbys? Okay, gawan ulit natin ng sagot. Meine Hobbys sind Kochen und Filme schauen. Noch einmal. Meine Hobbys sind Kochen und Filme schauen. Okay. So, syempre, dito, maaari nyo ding palitan yung Kochen at Filme schauen. So, maaari nyo sabihin, meine Hobbys sind Schwimmen und Shoppen gehen. Okay. So, ngayon naman ay tingnan natin yung iba't ibang hobbies in German. So, simulan na ulit natin. So, here we have lesen. Noch einmal. Lesen. Schwimmen. Noch einmal. Schwimmen. Laufen. Laufen. Kochen. Kochen. Tanzen. Tanzen. Musik hören. Musik hören. Wandern. Wandern. Singen. Singen. Ins Kino gehen. Ins Kino gehen. Ins Theater gehen. Ins Theater gehen. Karten spielen. Noch einmal. Karten spielen. So, Karten spielen is playing a card. Okay, the next one is Foto machen. Foto machen. So, Foto machen is taking a picture. So, next one is malen. Malen. So, malen is painting. So, the next one, basteln. Basteln. So, basteln is handicraft work. Okay. Sunod naman ay ins Museum gehen. Ins Museum gehen. Ins Museum gehen, ibig sabihin ay
going to the museum. Okay, the next one is internet surfing. Internet surfing. So internet surfing is surfing in the internet. Okay, the next one is computer spielen. Computer spielen. So computer spielen is playing computer. Okay, the next one is Freunde treffen. Freunde treffen. So Freunde treffen is hanging with friends. So next one is shoppen gehen. Shoppen gehen. So shoppen gehen is shopping. So essen gehen. Essen gehen. So essen gehen yung kumain sa labas. So, okay. Next one is Fernsehen. Fernsehen. So Fernsehen is watching TV. So the next one we have Fußball spielen. Fußball spielen. So Fußball spielen is playing soccer. Radfahren. Radfahren. So Radfahren is bicycling. Okay. Or riding a bicycle. The next one is tauchen. Tauchen. So tauchen is diving. So the next one we have reiten. So noch einmal reiten. So reiten is horseback riding. So the next one we have im Garten arbeiten. So noch einmal im Garten arbeiten. So ngayon naman, for the last time, ay tingnan ulit natin yung mga bagong vocabularies na ating natutunan today. So here we have lesen, schwimmen, laufen, kochen, tanzen, Musik hören, wandern, singen, ins Kino gehen, ins Theater gehen, Foto machen, malen, basteln, ins Museum gehen, im Internet surfen, Computer spielen, Freunde treffen, shoppen gehen, essen gehen, Fernsehen, Fußball spielen, Radfahren, tauchen, reiten, im Garten arbeiten. At dito nagtatapos ang ating talakayin for today. So I hope ay nag-enjoy at may natutunan na naman kayo in my short video. So, syempre bago tayo magtapos, ay magkakaroon ulit tayo ng exercise. Okay, los geht's. Sagutin niyo yung tanong ko. Was sind deine Hobbys? Noch einmal. Was sind deine Hobbys? Okay, so ayan. Please leave your comment below. So, lagay nyo lang sa baba yung sagot nyo. At syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-iwan ng thumbs up kung nagustuhan nyo yung video at mag-subscribe na rin sa aking channel kapag hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Okay, until next time, cheers!